عمرے کا آسان اور مکمل طریقہ۔ مبارک ہو تم کو یہ حج و زیارت، مبارک ہو تم کو متاع سعادت، مبارک ہو تم کو وہ ہر سمت انوار، ہر سمت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ضروری ہدایت تمام حضرات و خواتین سے درخواست ہے کہ یہ طریقہ دیکھ اور سن کر اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کا عمرہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ادا ہو سکے۔ عمرے کے فضائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرے سے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1773، مسلم شریف حدیث نمبر 1349۔ حدیث مذکورہ کے تحت شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں، یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1863۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا، اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ مسند ابی یعلا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 441، حدیث نمبر 6327۔ عمرہ ایک نظر میں، عمرے کے اندر 4 باتیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، احرام عمرہ، یہ عمرے کے لیے شرط ہے۔ نمبر 2، طواف کعبہ، یہ عمرے کے لیے رکن ہے۔ نمبر 3، صفا مروہ کی سعی، یہ عمرے کے اندر واجب ہے۔ نمبر 4، سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، یہ عمرے کے اندر واجب ہے۔ یاد رہے، شرط اور رکن کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے کی تفصیلات، احرام باندھنے سے پہلے نمبر 1، احرام لے لیں۔ مشورہ، 2 احرام لے، ایک تولیے کا، ایک لٹھے کا۔ تہبند لٹھے کی اور چادر تولیے کی ہو تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ احرام باندھنے سے پہلے ناخن تراشے، خط بنوائیں، بغل اور ناف کے نیچے کے بال دور کریں اور پچھلے مقام کے بال بھی صاف کریں۔ وضو کریں، خوب اچھی طرح مل کر غسل کریں۔ اگر کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکتے تو صرف وضو کر لیں۔ جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائیں، لیکن ایسی خوشبو جیسے خشک عنبر وغیرہ جس سے تہ جم جائے، اس سے پرہیز کریں۔ مشورہ، عطر احرام میں لگانے سے پہلے اپنے ہاتھ پر لے کر مل لیں تاکہ احرام پر عطر کا داغ نہ لگے۔ مبارک ہو تم کو وہ حج و زیارت، مبارک ہو تم کو متاع سعادت، مبارک ہو تم کو، مبارک۔ مرد کا احرام 2 چادریں ہیں۔ نمبر 1 تہبند، نمبر 2 اوپر اوڑھنے کے لیے چادر۔ خبردار، مرد حضرات
احرام کی چادر تہبند کے لیے اتنی باریک ہرگز نہ لے جس سے ناف سے گھٹنوں تک کی جگہ میں سے کوئی حصہ ظاہر ہو جائے۔ مشورہ: مرد حضرات کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ وہ اپنے سر کے بال منڈوا لے یعنی گنجا کروا لے تاکہ بالوں کی حفاظت سے نجات ملے، ورنہ کنگا کر کے خوشبودار تیل ڈالے۔ عورتوں کا احرام: عورتیں حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہنے، سر اور کان کو ڈھانپے، مگر چہرے پر چادر نہیں اوڑھ سکتی۔ غیر مردوں سے چہرہ چھپانے کے لیے چھجے والی ٹوپی پہن کر کپڑا ڈالے یا کوئی کتاب وغیرہ سے ضرورتاً آر کر لے۔ عورتیں دستانے اور موزے پہن سکتی ہیں۔ خبردار! حالت احرام میں عورتوں کو کسی ایسی چیز سے منہ چھپانا جو چہرے سے چپکی ہو حرام ہے۔ احرام کب باندھے؟ اگر فلائٹ ڈائریکٹ جدہ کی ہے تو گھر، ایئرپورٹ یا جہاز میں۔ اگر پرواز مدینہ طیبہ کی ہے تو وہاں باندھے۔ اگر پرواز وایا یعنی لنک فلائٹ ہے تو گھر، ایئرپورٹ، بیچ میں جہاں فلائٹ رکی یا جہاز میں۔ نوٹ: مذکورہ مقامات میں جہاں آپ کے لیے آسانی ہو لیکن میقات سے پہلے۔ میقات کی وضاحت آگے انشاءاللہ آئے گی۔ احرام باندھنے کا طریقہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام باندھنے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ طریقہ ایسا ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ نے احرام باندھا تو آگے سفر میں جو ہے آپ کو آسانی ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ کہ احرام کے دونوں پلو جو ہے آپ ان کو برابر کر دیں، جیسے یہ برابر ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ میں نے تو اپنے بائیں جانب پلو کو نکالا ہے، اگر آپ چاہیں تو دائیں جانب بھی نکال سکتے ہیں۔ دونوں طریقے صحیح ہیں اور دونوں طریقے سے کرنا یہ ایزی اور آسان ہے۔ یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آپ یہ کریں کہ اس طریقے سے اس کو یہاں سے ٹائٹ کریں۔ اب یہ ٹائٹ ہو گیا کہ اس کی گرفت یہاں سے پکی ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے اب آپ جو ہے اس پلو کو اس طریقے سے کر لیں، اور اب اسے آپ جو ہے فولڈ کر دیں۔ اس میں فولڈ مرضی ہے آپ کی کہ آپ 1 مرتبہ کریں، 2 مرتبہ کریں، 3 مرتبہ کریں، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہ فولڈ ہو گیا اور یہ ٹائٹ بھی ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے بالکل صحیح طریقے سے احرام جو ہے میں نے باندھ دیا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو چلنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیں آپ پاؤں کھولیں، آپ کے پاؤں کھل جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے اگر ہوا کے جھونکے آئے تو بعض مرتبہ اگلا حصہ کھل جاتا ہے اور سطر عورت ظاہر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن میں نے جس طریقے سے باندھا ہے اس میں انشاءاللہ ہوا کے جھونکے سے بھی جو ہے اگلا حصہ نہیں کھلے گا۔ تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آپ اس طریقے سے بیل باندھ لیں۔ آپ نے بیل بھی باندھ دیا، لیکن بیل باندھتے وقت آپ جو نیت رکھیں گے وہ یہ نیت ہوگی تاکہ آپ کے کاغذات جو ہیں یا پیسے ہیں، موبائل ہیں، وہ اس میں سیف رہیں۔ اس نیت سے آپ بیل نہ باندھیے گا کہ تہبند کی جو آپ کی چادر ہے وہ اپنی جگہ پر رکی رہے۔ یہ احرام کی چادر ہے، اسے اس طریقے سے لپیٹیں کہ آپ جو ہے یہ کر سکتے ہیں کہ یہ والا جو پلو ہے اس کو آپ اس طریقے سے اندر میں ڈال دیں، اور یہ ڈالنا بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کیا کریں کہ اس چادر کو اس طریقے سے اوڑھ لیں۔ اوڑھنے کے بعد کوشش کریں کہ اس کا ایک پلو جو ہے آپ کے اس طریقے سے آگے کی طرف آ جائے، اور آپ کا احرام بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ اس میں دیکھیں کہ اب بالکل آپ کا احرام جو ہے آپ کے جسم پر بندھا ہوا ہے، اور چادر بھی ہو گئی اور یہ تہبند بھی آپ کا ہو گیا۔ احرام کے نفل:
احرام باندھنے کے بعد مرد اور عورت اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل بنیت احرام پڑھے، لیکن یاد رکھیے گا مرد اپنے سر کو ڈانپ کر نماز ادا کرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے۔ بیلٹ باندھنا، پاسپورٹ یا رقم وغیرہ رکھنے کے لیے جیب والا بیلٹ باندھ سکتے ہیں۔ خبردار، احرام روکنے کے لیے بیلٹ نہ باندھے کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ ہاں، سامان رکھنے کے لیے بیلٹ باندھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مشورہ، ریگزین کا بیلٹ اکثر پھٹ جاتا ہے۔ ہاں، آگے کی طرف زیپ والا بٹوا لگا ہو۔ نائلون یا چمڑے کا بیلٹ کافی مضبوط ہوتا ہے۔ عمرے کی نیت سے پہلے جوتے وغیرہ اتار دیں اور ہوائی یعنی 2 پٹی والے چپل پہن لے۔ مرد حضرات اپنے سر سے چادر ہٹا دیں اور عورتیں سر سے چادر ہرگز نہ ہٹائیں۔ اب آپ عمرے کی نیت کر لیں۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ واحرمت بها للہ تعالی۔ ترجمہ، اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا۔ نیت کی وضاحت یاد رکھیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل میں نیت موجود نہ ہو تو صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہو سکتی۔ نیت کے الفاظ عربی زبان میں کہنا ضروری نہیں، اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ زبان سے کہنا لازمی نہیں، صرف دل میں ارادہ بھی کافی ہے۔ ہاں، زبان سے کہہ لینا افضل ہے اور عربی زبان میں زیادہ بہتر۔ تلبیہ، نیت کے بعد کم از کم 1 بار تلبیہ کہنا ضروری اور 3 بار کہنا افضل۔ نوٹ، مرد حضرات بلند آواز سے اور عورت آہستہ تلبیہ کہے گی۔ تلبیہ کے کلمات: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کے کلمات کا ترجمہ: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، ہاں میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تیرا ہی ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ذوق عبادت مبارک ہو تم کو، وہ جو زیارت مبارک ہو تم کو، متاع سعادت مبارک ہو تم کو۔
तलबिया कहने की फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स तलबिया कहता है तो उसे बशारत दी जाती है। सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत की बशारत दी जाती है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जन्नत की बशारत दी जाती है। तलबिया से फारिग होने के बाद दुआ मांगना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तलबिया से फारिग होते तो अल्लाह ताला से उसकी खुशनुदी और जन्नत का सवाल करते और जहन्नम से पनाह मांगते। मुस्नद इमाम शाफई सफा नंबर 123। जरूरी बात, एहराम के सिर्फ 2 रुकन है। नंबर 1 दिल से नियत करना, नंबर 2 जबान से वो जिक्र जिसमें अल्लाह ताला की ताज़ीम हो, जैसे लब्बैक, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर वगैरह। लेकिन याद रखिएगा, खास तलबिया कहना ये प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नते मुबारका है। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 787। याद रहे, एहराम की 2 चादरें पहनने से एहराम की पाबंदी नहीं लगती जब तक के नियत और तलबिया ना कह ले। यानी जब आप नियत और तलबिया कह चुके, अब आप मुहरिम मुहरिमा कहलाएंगे। नियत कब करेगा? एहराम की चादरें ओढ़ने के बाद, जब चाहे नियत कर सकते हैं। मशवरा, जब जहाज जद्दा की तरफ कुछ देर सफर कर ले, उस वक्त नियत करने में आपके लिए आसानी है, क्योंकि पाबंदियां नियत के बाद लगती है। खबरदार, मीकात उबूर करने से पहले जरूर नियत कर ली जाए, वरना दम लाजिम हो जाएगा। मीकात उस जगह को कहते हैं कि मक्का मौज़मा जाने वाले आफाकी को बगैर एहराम के जाना जायज नहीं। याद रखिएगा, आफाकी उस शख्स को कहा जाता है जो हुदूद मीकात से बाहर हो, जैसे हम पाकिस्तानी। मीकात 5 है। नंबर 1 यलमलम, पाकिस्तान और हिंदुस्तान वालों के लिए ये मीकात है। जद्दा पहुंचने से कुछ देर पहले ये मकाम आ जाता है। नंबर 2 जुल हुलैफा, मदीना मुनव्वरा से आने वालों के लिए है। अब इस मकाम का नाम अबियार अली है, जो मदीने तैयबा से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। नंबर 3 ज़ात-ए इर्क, इराक की जानिब से आने वालों के लिए। नंबर 4 जुहफा, मुल्क शाम की तरफ से आने वालों के लिए। नंबर 5 कर्नुल मनाजिल, रियाज की तरफ से आने वालों के लिए। एहराम की पाबंदियां, नियत और तलबिया कहते ही पाबंदियां लग जाती हैं। सिले हुए कपड़े पहनना मना है। सर पर टोपी ओढ़ना, इमामा या रुमाल वगैरह बांधना मना है। मर्द का सर पर गठरी उठाना भी मना है। नोट, औरतें चादर से अपने सर को जरूर छुपाएं। औरतें सर पर गठरी उठा सकती हैं। मर्द का दस्ताने पहनना मना है, लेकिन खवातीन
दस्ताने पहन सकती है। मर्द हजरात ऐसे मोजे या जूते नहीं पहन सकते जो कदम के ऊपर उभरी हुई हड्डी को छुपाए। हाँ, हवाई चप्पल पहन सकते हैं। जिस्म, लिबास या बालों में खुशबू लगाना मना है। जोजा से सोहबत करना, जोजा को शहवत के साथ छूना, ऐसी बातें करना जो शहवत को उबारती हो, ये तमाम उमूर हालत एहराम में मना है। शिकार करना या किसी भी तरह उस पर मुआविन व मददगार होना, अपना या दूसरे का नाखून कतरना या दूसरे से अपना नाखून कतरवाना, सर या दाढ़ी के बाल काटना, बगले बनाना, मुँह ज़ेरे नाक लेना, बल्कि सर से पांव तक कहीं से कोई बाल जुदा करना, मेहंदी का खिताब लगाना भी मना है। जैतून का तेल या तिल का तेल चाहे बेखुशबू हो, बालों या जिस्म पर लगाना। किसी का सर मुड़ना, ख्वाह वो एहराम में हो या ना हो, नोट एहराम से बाहर होने का वक्त आ गया तो अब अपना या दूसरे का सर मुंड सकते हैं। जू मारना, फेंकना, किसी को मारने का इशारा करना, बालों में जू मारने के लिए किसी किस्म की दवाई वगैरह डालना या किसी तरह भी उसके हलाक होने का सबब बनना। सिला हुआ तावीज बाजू पर बांधना या गले में लिटकाना। खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल करना, ये तमाम उमूर हालत एहराम में नाजायज है। हालत एहराम में जायज उमूर: मिसवाक करना, अंगूठी पहनना, बेखुशबू सुरमा लगाना, बेमेल छुराए गुसल करना, कपड़े धोना, नोट धोने में खुशबू वाली चीज से परहेज करें। सर या जिस्म पर इस तरह खुजाना कि बाल ना टूटे, टूटे हुए नाखून को जुदा करना, हाथ में गरी पहनना, बेसिले हुए कपड़े में लपेटकर तावीज गले में डालना, सर या गाल के नीचे तकिया रखना, चूहा, छिपकली, खटमल, मच्छर, मक्खी वगैरह को मारना। मुबारक सफर का आगाज। अब मुकम्मल सफर में खुशू और खुदू के साथ तलबिया पढ़ते रहें। जब हरम शरीफ की हुदूद शुरू हो तो दुआ करना अफजल है। हुदूद हरम की दुआ सर झुकाकर खुशू और खुजू के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्ना हादा हरमुका व अमनुका फहर्रिमनी अलन नारी व आमिन्नी मिन अज़ाबिका यौम तबअसु इबादका वजअलनी मिन औलियाइका व अहली ताअतिका। तर्जुमा: ए अल्लाह, बेशक ये तेरा हरम और अमन की जगह है, तू जहन्नम को मुझ पर हराम फरमा दे और उस दिन के अजाब से अमन दे जिस दिन तू अपने बंदों को उठाएगा, और मुझे अपने दोस्तों और इताअत गुजारों में से बना ले। हुदूद हरम की पैमाइश कहा जाता है कुल रकबा 550 मुरब्बा किलोमीटर है। नोट: जब आप जद्दा से मक्का शरीफ की तरफ बढ़ेंगे तो 23 किलोमीटर पहले पुलिस चौकी आती है। यहाँ सड़क के ऊपर बोर्ड पर जली हुरूफ में लिल मुस्लिमीन फकत, यानी सिर्फ मुसलमानों के लिए लिखा हुआ है हुदूद हरम शरीफ का आगाज हो गया। मस्जिद हराम में हाजिरी, पहले होटल जाएं, सामान रखें और अगर गुस्ल करने का इरादा हो
तो गुसल खाने में एहराम की चादरें उतार कर गुसल करें। चादरें उतारने में कोई हर्ज नहीं, और अगर आराम करना हो तो आराम भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एहराम की पाबंदियों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। मस्जिद हराम में हाजिरी, बाबुस्सलाम पर हाजिर हो और सीधा पांव मस्जिद में दाखिल करें और ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। तर्जुमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से दाखिल होता हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो। ए अल्लाह, मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। काबा शरीफ पर पहली नजर, जो ही काबा शरीफ पर पहली नजर पड़े 3 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़े और दुरूद शरीफ पढ़ कर दुआ मांगे कि बैतुल्लाह पर पहली नजर जब पड़ती है उस वक्त मांगी जाने वाली दुआ अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। अब नफली एतकाफ की नियत कर लें ताकि एतकाफ का सवाब मिलता रहे और ज़िम्नन खाना पीना जायज हो जाए, वरना मस्जिद में चीजें शरअन नाजायज है। नवैतु सुन्नतल एतकाफ, मैंने सुन्नत एतकाफ की नियत की। तवाफ का आगाज, अगर आपका वुजू नहीं तो वुजू कर लें और अब तलबिया पढ़ना बंद कर दें। याद रखें बेवुजू तवाफ करना नाजायज है। तवाफ शुरू करने से पहले मर्द हजरात इस्तिबा कर लें। इस्तिबा क्या है? चादर सीधे हाथ की बगल से निकालकर उसके दोनों पल्लू उल्टे कंधे पर इस तरह डालें कि सीधा कंधा खुला रहे। अब इस्तिबाई हालत में काबा शरीफ की तरफ मुंह इस तरह करें कि हजरे अस्वद आपके सीधे आंख की तरफ आ जाए। बगैर आंख उठाए तवाफ की नियत करें। तवाफ की नियत, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ बैतिकल हराम फयस्सिरहु ली व तकब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैं तेरे मोहतरम घर का तवाफ करने का इरादा करता हूँ। नोट, दिल में नियत का होना लाजमी है। अगर मज़कूरा कलिमात कह ले तो बेहतर है। नियत कर लेने के बाद काबा शरीफ की तरफ मुंह रखते हुए सीधे हाथ की जानिब इतना चले कि हजरे अस्वद आपके सीने के सामने आ जाए। नोट, ये मामूली सा हटने से हो जाएगा। अब दोनों हाथ कानों तक इस तरह उठाएं कि हथेलियां हजरे अस्वद की तरफ रहें और पढ़े बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के नाम से और तमाम खूबियां अल्लाह के लिए है और अल्लाह सबसे बड़ा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम पर दुरूद और सलाम हो। अब अपने हाथों को नीचे की जानिब छोड़ दें। अब इस्तिलाम करें। इस्तिलाम का तरीका, अगर मुमकिन हो तो किसी को तकलीफ दिए बगैर हजरे अस्वद पर दोनों हथेलियां इस तरह रखें जैसे हालत सजदा में रखते हैं और उनके बीच में मुंह रखकर यूं बोसा दीजिए कि आवाज पैदा ना हो। नोट, अगर हजरे अस्वद पर खुशबू लगी है तो हालत एहराम में बोसा देने और छूने से इज्तिनाब करें। हुजूम के सबब अगर बोसा मुयस्सर ना आ सके तो औरों को तकलीफ दिए बगैर हाथ या लकड़ी से हजरे अस्वद को छूकर उसे चूम लीजिए। अगर ये भी नहीं हो सकता तो हाथों का इशारा इस तरह करें कि हथेलियां हजरे अस्वद की तरफ हो, फिर अपने हाथों को चूम लीजिए।
तीनों सूरतों को इस्लाम कहते हैं, जिसमें आसानी हो वो आप करें, लेकिन किसी और मुसलमान को तकलीफ देना हराम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, घेरा रखते हुए सीधे आद की तरफ थोड़ा से हटे। जब हजर अस्वद आपके चेहरे के सामने ना रहे तो फौरन इस तरह सीधे हो जाए कि खाने काबा आपके उल्टे आद की तरफ रहे और आप चक्कर लगाना शुरू कर दें। याद रहे, तवाफ के चक्कर लगाते वक्त सीना और पीठ काबा शरीफ की तरफ ना हो। रमल सिर्फ मर्द हजरात इब्तिदाई 3 फेरों में रमल करते हुए चले, यानी जल्द जल्द छोटे कदम रखते, कंधे हिलाते चले, जैसे बहादुर लोग चलते हैं। याद रहे, आपके रमल से किसी को तकलीफ हरगिज़ ना हो। पहले चक्कर की दुआ सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ईमानन बिका व तस्दीकन बिकिताबिका व वफाअन बिअहदिका व इत्तिबाअन लिसुन्नति नबिय्यिका व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियता वल मुआफ़ाता दाइमता फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरा वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजाता मिनन नार। रुकने यमानी पहुंचे तक ये दुआ पूरी कर लें। अगर दुआ पढ़ना मुश्किल लगे तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। रुकने यमानी, जब आप रुकने यमानी पहुंचे, अगर आपके लिए आसान हो तो दोनों हाथ या सिर्फ सीधे हाथ से छू लें, लेकिन सिर्फ बाएं हाथ से ना छुएं। मौका मिले तो रुकने यमानी को बोसा भी दें। अगर मज़कूरा बातों का मौका ना मिले तो यहाँ हाथों से इशारा करके चूमना नहीं। खबरदार, अगर रुकने यमानी पर खुशबू लगी है तो फिर हालत एहराम में छूना जायज नहीं। मुस्तजाब, रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियानी दीवार को मुस्तजाब कहते हैं। यहाँ दुआ पर आमीन कहने के लिए 70,000 फरिश्ते रब्बुल जलाल ने मुकर्रर फरमाए। आप जो चाहे दुआ करें। अफजल दुआ ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अब आप हजर अस्वद के करीब आप पहुंचे। यहाँ आपका एक चक्कर पूरा हुआ। आप पहले की तरह काबा की तरफ मुंह इस तरह करें कि आपका सीना हजर अस्वद की सिमत में आ जाए। अब नियत की जरूरत नहीं, वो तो इब्तिदा में आप कर चुके। अब दूसरा चक्कर शुरू करने के लिए पहले की तरह दोनों हाथ कानों तक उठाकर ये दुआ करें, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फिर इस्तिलाम करें। इसी तरीके से आपने 7 चक्कर पूरे करने हैं और अब आपने 8वां इस्तिलाम करना है। आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। नोट, दुआओं के बजाय आप दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। हिदायत, 7 चक्रों की दुआएं बुलंद आवाज से ना पढ़ें जैसा कि आजकल लोग पढ़ते हैं। बकाया 6 चक्रों की दुआ मुलाहिदा फरमाएं। दूसरे चक्कर की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ल बैत बैतुका वल हरम हरमुका वल अमना अमनुका वल अब्द अब्दुका व अना अब्दुका व इब्नु अब्दिका
وهذا مقام الأعيذ بك من النار فحرم لحومنا وبشرتنا على النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقني الجنة بغير حساب. تجھ کو خدا نے تیسرے چکر کی دعا اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنكر في المال والأهل والبلد. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللہ اکبر چوتھے چکر کی دعا اللهم اجعلها عمرة مبرورة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا والتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجني يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير. اکبر اللہ اکبر اللہ پانچویں چکر کی دعا اللهم اذلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك ولا باقي الا وجهك واسقني من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل. اللہ اکبر اللہ چھٹے چکر کی دعا اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيني وبينك خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره لي وما كان لخلقك فتحمله عني وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عني. اکبر اللہ اکبر ساتویں چکر کی دعا اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. رب زدني علما والحقني بالصالحين. کو حیرت سے مقام ابراہیم اب سیدھا کندھا ڈانپ لیجئے. مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے
अगर वक्त मकरू ना हो तो 2 रकात नमाज तवाफ अदा करें। अगर वक्त मकरू हो तो मकरू वक्त गुजर जाने के बाद अदा कर लें। याद रखें ये नमाज वाजिब है। हिदायत, अक्सर लोग सीधा कंधा खुला रखकर नमाज पढ़ते हैं, ये मकरू है। मर्द हजरात का सर खुला रहेगा, टोपी नहीं पहन सकते। 2 रकात अदायगी के बाद दुआ करना अफजल है। मकाम इब्राहिम पर 2 रकात पढ़ने की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात पढ़े उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। कयामत के दिन अमन वालों में उठाया जाएगा। अशिफा जुज नंबर 2 सफा नंबर 93। मुल्तजम नमाज तवाफ और दुआ से फारिग होकर मुल्तजम से लिपट जाएं। दरवाजा काबा और हजर अस्वद के दरमियानी हिस्से को मुल्तजम कहते हैं। मुल्तजम से कभी सीना लगाएं तो कभी पेट तो कभी रुखसार और गिर गिरा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। ये कबूल दुआ का मकाम है। याद रखें, अगर मुल्तजम पर खुशबू लगी है तो हालत एहराम में आप मकाम मुल्तजम से चिमट नहीं सकते, क्योंकि आपने हर मकाम पर खुशबू के लग जाने से बचना है। आबे जमजम बाबे काबा के सामने थोड़े फासले पर आबे जमजम के कूलर्स रखे हुए हैं। वहां आकर किबला रुख खड़े खड़े 3 सांस में खूब पेट भरकर आबे जम पिए। हो सके तो पानी की कुछ बूंदें जिस्म पर डालें और मुंह और सर पर उसे मसा कर लें। पीते वक्त दुआ करें कि इस वक्त दुआ कबूल होती है। हदीस मुबारका में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जमजम जिस मुराद से पिया जाए मुराद पूरी होती है। इब्ने माजा हदीस नंबर 3062। आबे जमजम पीकर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफाअन मिन कुल्लि दा। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफा देने वाला इल्म और कुशादा रिज़्क़ और हर बीमारी से शिफा का सवाल करता हूँ। सफा व मरवा की साई। अब साई के लिए हजर अस्वद का पहले की तरह दोनों हाथ कानों तक उठाकर ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब इस्तिलाम करें, ये आपका 9वां इस्तिलाम कहलाएगा। अगर इस्तिलाम ना कर सके तो काबा शरीफ की तरफ मुंह करके ये पढ़ें, अल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्हम्दुलिल्लाह। हिदायत, साई बावुजू करना सुन्नत है। अब आप फौरन बाबू सफा पर आए और सफा पर इतना चढ़े कि काबा नजर आ जाए, और ये हालत थोड़ा चढ़ने से हासिल हो जाएगी। नोट, मकाम साई मस्जिद से बाहर का हिस्सा है। अब हम्द सलात के बाद खूब दुआ करें, यह कबूलियत का मकाम है, और सई की नियत करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु सअय बैन सफा वल मरवा सबअत अशवातिल लिवजहिकल करीम फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, तेरी खुशनुदी की खातिर सफा और मरवा के दरमियान सई के साथ फेरे करने का इरादा कर रहा हूँ, तो उसे मेरे लिए आसान फरमा दे और उसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। हिदायत, नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। सफा व मरवा की साई, सफा से जिक्र दुरूद में मशगूल
एतदाल के साथ चलते हुए मरवा की जानिब जाएं। जो ही पहला सब्ज निशान आए तो मर्द हजरात दौड़ना शुरू कर दें, लेकिन बहुत ज्यादा तेज अंदाज में ना दौड़ें। याद रखें, दौड़ने की वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। ये दौड़ना दूसरे सब्ज निशान तक है, औरतें नहीं दौड़ेंगी। अब फिर एतदाल के साथ चलते हुए मरवा पहुंचे, किबला रुख होकर दुआ करें। अब आपका पहला चक्कर मुकम्मल हुआ। इसी तरह 7 चक्कर मुकम्मल करें कि 7वें चक्कर का इख्तिताम मरवा पर होगा। याद रखें, सिर्फ मर्द हजरात 2 सब निशानों के दरमियान हर चक्कर में एतदाल के साथ दौड़ेंगे। मर्द और औरतें हर मर्तबा सफा और मरवा पर किबला रुख होकर दुआ करेंगे। आपकी सई मुकम्मल हो गई। नमाज सई हो सके तो सई के बाद मस्जिद हराम में 2 रकात नफल अदा कर ले। ये नमाज पढ़ना मुस्तहब है। हलक या तकसीर, अब मर्द हजरात हलक करें, यानी सर मुंडवा ले, जिसको हम गंजा करवाना कहते हैं, या तकसीर करें, मगर हल्क करवाना बेहतर है। तकसीर की तारीफ कम से कम चौथाई सर के बाल उंगली के पोरे के बराबर कटवाना। मशवरा, सर के बाल उंगली के पोरे से कुछ ज्यादा काट लेना ज्यादा मुनासिब है। याद रखें, औरतें हरगिज हलक नहीं करा सकती, वो सिर्फ तकसीर करवाए। अब एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। वक्त को जाया ना करें, जितने हो सके उम्रे करें। हिदायत, जब आप उम्रा करने का इरादा करें तो एहराम बांधने के लिए हुदूद हरम से बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे मस्जिद आयशा वगैरह। खूब नफली तवाफ करें। हिदायत, नफली तवाफ में ना एहराम है और ना ही इस्तिबा रमल सई। नफली तवाफ में 7 चक्कर और 2 रकात वाजिब तवाफ जरूरी है। मशवरा, अपनी चप्पलों की हिफाजत के लिए एक छोटी थैली खरीद लें। इस थैली में चप्पल डालकर मुनासिब जगह पर रख दें, इससे आपके चप्पलों की हिफाजत रहेगी। खबरदार, अपने चप्पल गुम होने की सूरत में किसी और के चप्पल उठाकर पहन लेना जायज नहीं। मशवरा, मसाइल उम्रा की मजीद मालूमात हासिल करने के लिए फतावा रज़विया जदीद जिल्द नंबर 10 और बाहर शरीयत हिस्सा नंबर 6 का मुताला करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह